हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय खुशी ब्लॉग्स। आज आम जाऊँ कौटी ना जाऊँ नई कूल को। गोटे छुआ जाऊनी कांदुची। चलो चलो, अरे गाड़ी के जा तोड़ा दे, मु जाऊँ। अरे तोड़ा दौनु कहे तांकु देखै देख थोड़ा देख चलो तांकु देखै हाँ चलो चलो। आइले आइले चिट्टी कौन अटकिले आसु ना आस आस मात्र दिन 1:30 खरारे किए जाए मस्ती करने को। 9-10 बेलू जाती ना। आमर घर बाहर बाहर 1-2 बाजब। आर वर्ष तो 2टा बाजला। चलो चलो आगे चलो। प्रभु तू आज गाधेबू तू आग अना जल्दी आसा पानी सीना कमी थे कौन होता है। डंगा जा बाली अच्छे आम से पानी उठेलु डंगा ठू उठेलु कौन करिया धुआ होता जे किंतु पानी माड़ी जाइए। मोर तो गाधेयार ना मु गाधे पाधे पूरा फेस फास होगी आई पिला माने मस्ती करेंगे आउ टे बुलाबुली हो। आमर 2टा जाक छुआ कांदिकी पूरा गड़िलणी ना। ए जगह भल अच्छी नुह। हाँ बढ़िया जगह बाली से ये थिला एठी बाली जा आराम से थोड़ा गाधा किंतु छाई ना बसिया गछ छाई ना। हाँ पानी ठंडा लगुच पानी ठंडा लगुच बेसी भितर को जाओनी जुआर अच्छी गंड थी माने खाल थी माँ ये खरारे मु कौटी ठिया हेबी मु जली जीवी लो। माने खरा टिके कम हो गुलुगुलटा जोर हो। नई कूल आसिक बसी सब गाधौ भाई हेरिका पिला मानकर जिद्दी वर्षକୁ थरे आमर पूजा हेले गाँव में आसती लंग टाइम 7-8 दिन रुहती 8-9 दिन तो तांकर से नईकी आसबे टिके गाधेबे टिके मजामस्ती करेंगे तांकर बहुत इच्छा। आउ मोर पुओ झील 2टा कांदुले मुझे आनिली ये ठीक खरा बलटा तापर मशाणी गुड़ाक अच्छे छोट छोट छुआ 2टा ना आउ बो छाड़बनी मोर भी इच्छा है मुझे नाई तुम मैंने जाओनी आ मु आसिले जी गोटे कड़े बुलिया बोली कहीकि बुझेक आसी पुओ फोन करके कांदुला आसिली भारी आम पुओ हरिका डाकिले खुशी दीदी आसे मुझे हूँ चल जा बुल देकी आसिया जाइलु आम एक्चुअली जो जगह गोटे गछ थिला किंतु पानी माड़ी जाइए ना टिके अलिया अपरिष्कार लगिला तापर से भल लगिलानी भाई मना कले गछ थी आराम से मु मोर छाई बसी था मत टे नई पानी दिन पानी उठाक आसती गाधे मत टे नई पानी बेस गाधे भल लगे बहुत लुणी पानी से मत टे भल लगे नई पानी गाधे तो मु तो सका गाधा पधा कर सारी ना किंतु एटा भल जगहटा एटा पूरा बाली अच्छी बहुत बढ़िया लगुच जगहटा खरा गछ ना ये गोटे रोड साइड रे गाड़ी थुआई गाड़ी उपर मु बस ये गोटे खाली ये लिंब गछटे अच्छी ये गचरे टिके खरा भी हो छाई भी हो
ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି ତାଙ୍କର ସରିଲେ ଯିବୁ। ଆମର ଭାଇଙ୍କ ଘର ଗୋଟେ ଏଇଠି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇ ପିଇକି ବାହାରିବୁ ଆଉ। ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ମଜାମସ୍ତି ନ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏଇସବୁ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଲୋକ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଥୋଡ଼ି ନା ଖାଲି ପୂଜା ହେଉଛି ବୋଲି ପୂଜା ପାଇଁ ଆସିବେ। ତ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ମୋତେ ବି ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ କୋଉ ଦିନ ସରିବ? ଭାଉଜ ଓଦା ହେଲେ ଫୋନ କିଏ କିଏ ଲାଇନ୍ ରେ କିଏ? କୋ ଦିଦି ଚାଲିଛି ନଈରେ, ସତରେ ମସ୍ତି ଆଉ ମିଳିବନି। ପହଁରା ପହଁରା ଶିଖାଉଛି। ଇଏ ମୋ ଗୋଡ ନା କାହା ଗୋଡ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ପଳେଇଲି 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 ପଛକୁ ଯାଉଛି ନା ଇଏ ମାଲ ଏଇ ନଈରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଅବସ୍ଥା କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖ। ସଇଲା, ଖରା ବେଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ନଈରେ ପଡ଼ିକି ଅଇନା ଉଠା ହଉଛି। ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଭାଉଜ କରିଛନ୍ତି ଖାଇବା। ସତରେ କେମିତି ଦେଖା ହଉଛି ଆମେ ନଈ ଲୁଣି ପାଣି। କୋଉଠି ହାଇ କରିଦେ। ସତରେ ଲୁଣି ପାଣି। ହଁ ତୁ ଟିକେ ଗୋରା ଦେଖା ଯାଉଛୁ, ଆଉ ସବୁ କାଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁ ଦେଖିଲୁ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖିଲୁ। ଆ ଖୁସି ଦିନ 12ଟାରୁ ପଡ଼ିକି 12ଟା 1ରୁ 4ଟା 5ଟା ବାଜିଲା। ଏବେ ଉଠା ହେଉଛି ପାଣିରୁ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗାଧେଇବିନି, ମୁଁ ମୋର ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଆସିଥିଲି ନା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗାଧେଇବିନି, ପୁଣି ଭାବିଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ପଶିଯାଅ, ମନ ସମ୍ଭାଳିଲାନି। କେତେ ସମୟ ଆଉ ବସିବି ବାହାରେ। ମୁଁ ବି ପଶିଗଲି। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ ରେ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ହଁ ଚାଲ ଧ ଫୋନ ଧ। ଲେମ୍ବୁଟା ପୁରା କମ୍ପେଇ ଦଉଛି ବାସ୍ନାରେ। ଭାଉଜ ମାମି ଆସିବେ। ତମେ ଆସୁନ ମିଶିକି ଖାଇବା। ଦେଖ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଖାଇଲୁ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହେଲା, ଖିଆ ପିଆ ବି ହେଲା, ସବୁ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଖାଇବାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ସବୁ ନା। ହଁ ଏଇଟା କଣ ଆଣିବି? ତୁ ତ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ। ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ଆବା ଆଣିଛି, ଆରେ ମୁଁ ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ। ତୁ ଆସୁନୁ ଆଗ। ଏଇ ପୁଅ। ହଁ